Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum, taarifa habari makatiani pangia hina mnainu. Mkataba mshirikiano baina ya serikali na mabahazazi utomhone mfumtano yenu ujumbe la rais ila beti salam. Na mkataba unu ngonjia harmon kade wa uzima bande za nyushuru hauhubiri bande za miva ya ankiba ya henti na rishilie rais wa jamhuri Azali Assoumani. Maganga maamin ka umsandarato wa kuna utosha. Sha wala in shakartum la azidannakum. Magana shukurie Mwenyezi Mungu ujorzidia tena kama Mwenyezi Mungu abenzi. Ujorzidia ukaya zenu ngombili za kautunga mkataba banu. Basi de la vani na usukanu wa masiwa. Sukanu wa masiwa yo transport. Na abo la vani lazima idunga na transport. Komru jendali me la vano honze. Ikari ujoka huipi haiho ya ilekeze hiho ya prepare halafu ujoka ifanya lazima biremba banu hata ya waswili ngia jaonezwa joka huifanya wange usukani wa basiwa nganya mananku hamada heli rahambe skora kauhanse onavu rabakaya abala ula mfano shaka joka ula zimurije wakati rehensi strukturi ijokana zindambao culture de rente za hatu zontipie kanaushi darkena onavu rekena wa girofle rekena wa kakao na karafu shalazima zindambao culture de rente rekena mkonti mzima wa hao rifanya hazidasi nao. Upande wa waziri wa mali haonesa wajawe zuhusiana na mva wa lavani hapo yakaya COVID-19 fomo hauni sababisha hasara zinji na urejeza dingoni haujiro emiva yonti ya ankiba na rmshili. Leorika ya harmwa signature ya convention mbili ikao convention za mapesa ya Tsomashashi 750 millions de francs comoriens. Chez mapesa ya okatutawa aukaya ngahimiliao yensi ngahimiliao secteur ikao yo secteur pionnier harmwa économie hatu notamment de lavani. Lavani ngarujua okaya e kampanya mahajana wenji haruma ema preparateur kwa jashinda wahuza lavani hao habe yakaya ze frontières baliwa yabo ngabo khasarajiri yabo wajau ngarujua zetabu zarema ema chauffeur kao rjokaranza kerfanya plus sha embavia mkinishi hainu unushahidi wakaya karjadi waza za engagement za hatu unushahidi wakaya ngarikubalio wakaya haziwafanyao inu hazi lona faida harmayensi hamade heli mhuwa daula ya Zambia. Desuala la mrekebisho upande wa heze bank no mkonti wa bili wa sheka wa shadara jaju baina ya Komor na Faransa zika mwingoni mwezi mada za kabaoni haruma le baraza la mawaziri le mfumtano yenu lendelea usoni mwongozi wa rais wa jamhuri Azali Assoumani na rishilie mkalimani wa serikali wamedimsaidie haruma mjimliso wa bande za mada. Nukta ya sharia ya fungatana na masuala ya mali na hususan yafungatana na unika nafasi Banka Centrale ya Komoro, Banka Kuu ya Komoro ijue idonga shawiri harma bandi za tabu zikoza lihaniha harma zibaki kamjua ka baki la miongoni mwa roho zahe letu molatsi shawa jao zojo hunda harma zojo harma tabu
jeli kaunga zinshio leo harma BDC harma ila Banque Fédérale BFC zona tambana bali hujeli kaunga joka ka ubasu na hakaza honda idara ya ukazo bakisha hata wakati meki wakati joka mekile sabali yangu na branches zinjingo na mbawazi inji au inomba sanduku wakati zetambu za baki zojo handisa harma mikopo ikaona kwa tushida waliwa au ena mnaza miswa aunge nukta sharia inu ngainikao Banque Centrale ya Comores zifusa mbali na bali za ushinda zido tunda na ujua namna za banki zao na wajau ikena za shula mbali na mbali za ushinda injie kanga botambu kanga bokrisi fulani ya njie ishindele kebeshe ile banki irejei harma za kawaida za uhimilia wa mnilosoni wa hele tungu alafu wajau harma hiyo wizara za bari za bonze waja utajio lahe serikali ya Faransa ya ukaya ya komite ya haut niveau ini ambao CHM ya Comores na Faransa waonane wafanye lebunjilo lao na handani bado la vili bado sawa fanya la handani unoroni wanzo la vili fanyishie ili litwalie mbali na mbali ya mhusiano baina Comores na Faransa na uona malaika au gabo tabu wandu wazundeshawi. Mvasa wa taarifa habari chama la ushughuli hani hifadhi ya wana mahsus wazala na urewe nano mralia baina ya mrumshe na mrumme liwonole juu mfumtanwinu hon moroni na hafla andaliwa mnasaba unu ikaitanganya mawakala na mazama mbali na mbali na makungumanyo yatu ya kisirikali na ya hejumi ya madaula. Mariam Ali Ridha na Mustafa Abubakar wakahadhir Hamida Ashatamadi haruma maelezo zaidi. Inu hafla ya uhansi chama lijodo shuli hani ze haki za mrumme ni mrumshe nano difai eze haki za hewa na zirewe holi hondao eshirewe uimana jamana haizongi yo wajibu ya hundane neze haki sawa na wasaya wakamiliha na le chama linu ngwadhumani yao utianziani mihashirisho haruma ujimlifu wa hema bavu nane majumba ya msomo juu ya hefikra inu. Leo kahuja rionese hazi za kirasmu za tulichoka ufanya uhifadhi no msomeso mwana ya enshio na handicap. Inu azma ya lazimu isaidiwa na misomo ya kihikma ili utini ya shime wanazija na wanu. Mkonsi wa hazi wa shia jumweza pasa imnashioni utawendelee ni misomo ya ahi Faransa wendele ya mfumtanuyunu hunmoroni. No muhimu wa mkonsi unu ndo utaha wanazioni wanu wakenafaliki ya hizo wajoka ufanya baada ukamilisha misomo ya hao. Azihari Mbayengur ni kwa melezo zaidi. Ifikra ya upanga wa mkonsi wa hazi unu inu namna ya utartibisha wanazioni watahao waenjeze misomo iho Faransa wadopanga barnamaji ya msomo ijo udungana ne hazi watahao waje waifanye banda wajo usoma. Umjihundo wahe dhamana wahe Universite ya Comores ne waziri waho ulezi wa toifa harumai hafla inu ngevenu wao ye fikra ya madhamana wahe yonsi waloni yopanga wajuzi jome wa ufanya hazi haruma za idara za hiyonsi. Biansi Francis nga mjoke hema nzihali. Rijaba ngabo Campus France wafanga namna wajuliza wana wa Comores ya masomo kao ya hea Ulaya wandu wajue namna ikao ngwajue dunga zenzi haruma masomo hao ili wasuli haruma hazi kadha au hazi kadha ndo kazi rango hizo ngazinjao haruma hazi zatu pia jumla hewi zara msomo yonde mbinga emergency ya hensi abagabo yongiyo haki iyo muhimu rahana wakati wanzikia wandu wasani watunde harumwe masomo wandu wafanyao harumwe matundo wana wahatu wasomao wandu watunde wajue yengo fanywe msomo wasuli daraja Yebalozi wa Faransa banunsi juu ngu amini yauka ngabu wanazijana hunu Comores walona zitwa ama wataliwa ni washangirizi. Inu de maana ye madhamana wa hei campus ya Faransa watianziani ye anzima inu. Wale wanazioni wenji ngwa jao, sha wenji ngwa haralwao. Alafu zila rambao motifu za refus za he établissements ngwa ambao inadéquation baina he projet professionnel et projet d'études. Donc à partir de constat il a ronoka keriri fanye forum des métiers
ikao ngarjobali ya wangu waheze different secteurs ama agriculture ama numerique waje wanazioni waje wechange dono wangu wala esa yongo ajushe donde upezo wa macho ujotsongeza washinde waju emisomo nda hivi ipangao mndu yaje afanye hazi fulani heshwa bahasha hafla inu walali kwa wataalamu wahomva waubu wa majumba ya hazi ili usomesa wanazioni yenamna ya ujipangi ya proje. Wandu pia waelewa bahata mwema question ratu kwa udo jibiwa ini mdo kurengo mrongo amba marahaba menji mrongo na kozita marahaba menji mrongo na kozita biti jibiwa mana masuala hangu dayo ya rudi ya eclaircissé hamsa na ndodunga mana mbongo inshallah nje ntumengoni mwao. Habeshelea ye tarehe 16 ya mwezi wa Oktobro rilonuo yemazwamana wahe kampisi ya Faransa wakaunjia harumaze liseza banunsi juu wehashirisha wanazioni yenamna ya ujanzi hawafanye misomo ya juu yuhu Faransa. Kandelea ni taarifa habari unisokale kungumanyo la wandu hazi wa Komoro wataha uswani mwema dhamana wa hensi wauze mjarada uhusu warumishi wa kisirikali waweleshe mawakala ili uchagulwa barnamaji ya sharia uhusu mjarada uonao waunesa ya uka sharia isho kashiti shaurwali ya marunda mema warumishi wa kisirikali zinu ziwane siwa infumne inu nele kungumanyo la wandu hazi wa kisirikali harumamona nuendelea nuo badzima nuatanga za habari. Salim Suleiman dhamana wale kungumanyo dinu kutoho maelezo zaidi. Handani shitowa la haute autorité de la fonction publique ikambane yo ikade organe central ya huendesha sharia hautene compte na mikonti yezisiwa na pia ile shinde istabilize zasaya jertana ba hukambane i muhimu heze sharia ya lazimike sharia shidenge zenda zivela harma decret kao ngizo mengo miraru na nsanu ushash ifasire yabo ilua yako elihe fonction publique mtondondo yafanye des decrets za rais wa daula au yo khatwar yo de manara mbauka sharia shini garanza shi retirewa za kweli leo ngarona uka inimezi sita kawat ya ntamotsa hamna kartas arongolo attestation de domination de salaire ilazim mtala wenzuani awala we mwali a pashi envio au meli haja haitsahe yo kartas rel janna majana maili ya lazima ni uihunde. Mdrumshe mwenza jitihadi linu ndo dzina liparwa wa ikundisha wanduwashe wa Komoro wako yenshi wa Faransa na harumo manduwa mfumo unu wabu wa juzo la bidha wambali na bali harumo mji wa banambwani harumo itanda hamavu. Baada wapita zaidi ya mahamengo miraru wa Faransa waono awlaho rejei bantiju na waandalia le juzo linu. Mohamed Hassan Swali na Salim Zarkashi wakahadhir maelezo wadzima na Salima Ahmada. Magari, mavazi heze na uzonti, swana za utiatu yeziungo, swana za homabani, mengoni meze bidho za tulwa juzoni, haruma le boneso linu, boneso ikao, ngalijorenga harima panza la mfumo wa kamili, harima mji wa banambwani. Azma ya tulwa nziani, ni wanduwashe wararu wako yenshi ho Faransa, wahelebavu lahe hamavu, ili utia biasharani, ze bidho za hao wazinjilia hasababu ya wade wahe coronavirus. Zindura huza ngabo za Dubai, ngabo za Faransa, ngabo za Turki, ngabo za Shini, ngabo wana hatu wakabanu hamadawa la kufanya zinkaba, ngabo wa mapanya. Tukari melange un peu de tout, ngabo za banu masiwani, ngabo za labonze. Anamnaje dwe biashara inu yendele yao rangu yensule bonesolinu la tulwanziani. Eli naona wantu wajibiwa, surtout mjini Banambwani wajibiwa haku ndongo za kimanga, hatu watoto pia wentereseha, ni mratsa haka rengela tabu yatie ya participe, hatu wazaze, hata hena mtu pia intereseha, muza shahulai, muza nguwe, muza bakuli, wantu pia wentereseha, watsaha wanji. Bo c'est un début, j'afikiro kaya bili ongejoka na haiba takarnoshi na rigere. Tabshiru Mbaye yufanyaze hazi za biashara harima nchi ya Faransa. Na ye katujitwa habo ya rejei hunu masiwani. Biyo wanama wa hedi diaspora, doa lobonze, kakairi wa fikiri lingo hii, heni lone ajije ya hangu mathalani, keraje zahi bati jitsa, baditi homo jazangu, tono kavo miyo, mraje zahi rahamdo jatimize 60, bangi joka trotar. Wa muhimu wahele bone solinu, do shinda watie biashara ni habei hafifu, zebidhon zao zonti, wazihula rangu hale. Asire bashara rangu hale, lerieshio mahaminchi, rino
lwa rizaya alafu wana hatu garanzori wa gure waje hunu armentia hatu waje waone ili wadapte nsi wakati wanawa wajua we Komori alafu kangwa wajo werila ulia shangwa wajo wonaye nsi ya hatu wajibiwa niyo amaderi wajibiwa niyo. Makandida wataha warengefu mvu harmaze chaguzi za ila jumba la biashara luzi na swana la Komora wa ujuma ujianzi ya ne makatiano wesawa ndisa ufanya ze kampani za hao za utaha wanashama wenji wende wa janzi ya nardunge bang za rai. Tarehe 2 ya mwezi wa Novembro de mprato jwa depose e candidature yahe vavo a partir ya mfumo jwa kama mwezi mwa venze rangu mfumo raro mtu atake kandida atunda depose beta opara razin rifanya ziara za hazimzuani na mwali rikanarana hunungazija wa wantu takribani wa klashisiwa wa listi za paro mbili ntaru yodi kawaida izvoti za shamba loziska za hika wasawahabiliu amba watsenda mwazinyi chaguzi zezvote za chambre de commerce na wasirisi wa encourager waende tawa waswili wa deposer candidature zao maana wantu hika wengi listize ka wengi itoveshwa baha ya mabahazazi ikaomba wao wanashama wa chambre de commerce maudu watovote washinde watsahuwe wantu harma wengi bastahuwe wantu harma wantu washashi. Wakazi wa mtaa wa Sanfil Moroni waandali ya hafla rasmi wakashukuria za juhudi za ile shirika la mawasiliano Komor Telecom hele jumbiso wa waralia hawaunga mhono harumwe maendeleo ya mtaa wa hao. Halidi Mzuri na Salim Zarkashi wakadhir. Yezana zabundo zinu ikao brike simana na mtanga ikao gazi hisabilwao ha milioni 2 mapesa ya shikomori zitolwa nile shirika la mawasiliano la Komor Telecom ili zije ziunde ya shiwanza shamra shinu. Na haruma hafla yaandaliwa ni madhamana wa homra wa Sanfili madhamana wa hele shirika la Komor Telecom waonesa ya ukaya ngao tayari ya usaidi ya Komor haruma maendeleo. Sidaunu bahi sirisaidia malani hunji wala singari continue usaidia haina ndongo njema ikayao ngazi saidia yao shababi ngazi saidia maendeleo si uzihimilia ya bole utsi tiamon lazima rijene omsango wa hatu liho hunu domndani hatu shaho liho de namna msaada wa haja waone ukaya wa Johanza wa parele shikara Komor Telecom wajua one si ukaya unumra wa hao placinuni hao bahata ledzina ngwa johi kazale zila Komor Telecom hefura haika onio asibabu domdungano wa hatu na mrao hunu yesheka osha maendeleo sha homra wa Sanfili washukuri ya ze juhudi zonti za rengwa ni madhamana wa Komor Telecom hauka ngazjo wasaidia waendelee neze haziza hao msanda wao kansi hususani garanzor jeri rengeze ripange ele bangola hatu linu no urengeza arma place hatu ya Sanfili warsaidia takriban milioni 2 za mapesa shaho liho makatiano heliza nongozi liho ritsawa warere shaha materiali riombe Mwenyezi Mungu madhamana hamadi wa Telecom ni madhamana onsipia alona aruma mashirika wa participe haruma ndelo soni ya he mirane minji haukaya ikadwa nzari tunde haruma ze ministeri au haruma ze birozinu watu hafunvu lau Le quartier Sanfil n'a eu de cesse pour des travaux de construction en Sama ndortawa hitilafu ya kitekniki ya jire makati ndanuwayo ya procureur jimla Mohamed Swali jaye hapara wa wamila wa humji wa mbambani ya hambu ya mfumtano yino harmamona nono muhimu wa mkonti unu do ujadilia na jumale suala la haifami ya mbambani ya tolo wa mji na harumwe mahadisi wendelea ya kaza harumwa mwelewano wa parhani habai na zijani buzombili na ukaifami yinu ngejojua urejei homjini na riwashili. Zenongo hizo ndrabo kajatola rambia procureur general jeheli jana rakahedha mana wahe ministre de l'intérieur dhamana waheza nongo zandani zahe masiwa haripara hena mna yo habo ya shangaya emfanya eza barindi ili ya ruzise rimwambia hata hajitoa volontaire baada haruzisa rimwambia harambia ukaya ngamjonda na rengo wandu wao ya tayari rimwambia katayari procureur bahi ajimete en place ukangondo ya tsahe telefoni hata ya mjilie wae ya mrenge ya reje ihondania kartina tambatabu mchikamili ramrumshe ramrumume ramoto ramrumdwazi au kai hondo mchini hapo kabati mji
walona haki ya utoa raia harmo mji wahe haudahoni hahe. Donc ikaula dhimwe kidhamana ya hangu ya procureur general ni tahe njuweza ngoizo emana banu si magardien wa hanyu ena banu rjushi kaba jiri kadha ritahir juwe abangeti wapara wanjenelewe banjele wa pourquoi ukamru ya nshi mjini ulona daho ulona kura ulona shiunga ulona wana ya juwe ya mbiokaru wawezi nduza wenza umuhimu hangu do ufanya mwana de entere ya mwana ya rejea harumwe kazi yahe daina mzazahe na mbabahe wende waenshi hano kawienshi harumwa amani batina tabu ukubaliana da minao ya ukaya mzaze na wana ngwajo rejei alimedia wa rejea harumwe kazi hao ngwajo enshi amani namna ukawenshi kabla raho jaroha mrume ngabo anatambu mbabia huwa toto na mashababi ya bunge dans son intérêt intérêt ya ola il y a jo enshi harumwa amani bon senti bien ndore enshi harumwa amani dokaya ni aménager terrain ni fanye mahadisi hata njoka ho rejei shango rejei avec quiétude ya lale makini ya juhe makini batina tabu iyo desa joshi dalele wana wao ya joshi dalele mwana wao. Libaki la vili la mashindano ya usoma ya Qur'ani tukufu yaandaliwa nile chama la mbao darasa linjia ntiani mfumdaro yenu wanazijana wanane ndo endele yao harumo mchindo wa vili uno narishilie dhamana mzima wa ile kongomanyo darasa. Namna mimi niliona furaha banu nishmitina bekars na furaha halisi wali horifanya wenji harme parti ya mwado rika isaburati maru 20 niljarka utungulwa baada yao kama kuna moro kwa watu watungulwa jari enje za jitihadi mjuma jitihadi ija harme ile bakia la bili yarba Mwenyezi Mungu inshallah livirendo leo randisa wanane wa harme demi final ikawa wanane wao wenda wasomo leo abonge fumrar ya huwaija wajau gadonjia harma ile bakia elabili iliritimizi wala wandu 10 na warandaru kao duenda demi final banda abeka wawesa wa kazakifu yabo ngarjo ezenatija ngazijoroha yahuwa ijodunga abeka yahuwa hiyo ngarjo jotoa wandu watsan ba arma finali ngarango wandu watsano ikao arma watsano wauda junda finali emabambu ngajotolwa mfumo banda hapo. Wanazijana warenga ufumvu harmali bakia la vili linu ngwatarajio ushinzi holi honde namna haini mzimandao ya jipanga hauonesa ujuzi nefaso haya umsomwe Qur'ani nitukufu. Harmo mwezi wa Oktober unu wazalisaji wa honda na idadi shawandu washe 10 wakana hamili za rejei dingoni na ula wanano wazalisaji wanu nguo kairi mbabi raha no mahawabira ne mfumtanu yenu watasi habaru wa ortese wa honda na mzima mengoni mwa wazalisaji wa ile jumba la dihiro la el maruf na hawaunishia entongesa ya zinu ne hawa iliyo emakatiano. Mama haja na randio mwezi wa janvier hata septembre ya 2019 enregistre 39 cas za fausse couche. Ija hauhashirisha haku abo yakasikartu waranti jau sha alhamdulillah si unjao mejini si umujikawa jamu hospitali si woshindari wa riwambia ze hatwari za hamili kamluka jaibama afu mkinishiha alhamdulillah rishukuria maana mwezi wa mwaka 2020 randi janvier hata septembre ngasina 13 cas za fausse couche ya alhamdulillah zibunguza kaiti hama imagine 31 39 cas rajara wasudi ay 31 cas rajara wasudi 13 cas ya bo wafanya effort mezimiraru ya handa ilangi hamilingi trop fragile ndukana hamila kwa sifanye hazi complètement na wasi wako morika basi mdalo na wando hasani mdu kujidebrouiller ngabo walo ngabo watona shamdu nafanya mbaizazi jokana joshinda chasirongo nziro après 3 mois ujofanya hazi dehela wala kajamilo kana abo 3 mois avant nafanya hazi nyangu 6 mois après eze 3 mois 6 mois za lunga yafanya hazi nziro hizi hamili pia ujofanya hazi emezi periodi pia nafanya rongo ya tujosimbu haku par contre yonki nishi hamale ile mademoiselle za kana kena ujo kana réponse ilo général kana haini hamiliati mizime nenge libre fanya hazino nge depende onika kamru haja ma consultation haja angaliwa par sa grossesse ngio menace nga bo risque nga bo sinkana nganzo iro henga ngio fragile manga bo saignement nga bo décollement nga bo ndongozi njibo kauzo ujiri hamwe hamili mndu sante kana kangu simbuho mana plus ngofanywa hazinge provoquer obo ojo ka contraction amwele zayo sungese hamiliro hamrambula kana
bidiuke urepo wajao wazalisaji wanu wabirili ya jumweza ho wandu washe waturenga hamili ndongo ikao geparani hao hawenji bantiju hamara yasaya na rwaishili kama fanya maamiliano la mduka jamira ndo wakati mdo kwamba kana ngamina problemu za barinto uzaya wakati yo mrende ya angaliwa ni tabibu abo karamade tabibu abo de jineko iladi mwanadamu mwanamshe yajitunde haku yajihifadhi haruma ila intimite hahe ono lazima ajihifadhi atifanye nongo ikao ngejo mtongesa ya jiunde na infection zinji parce que en réalité kama namshe ngwenshi haruma infection ikao katunda zanga kasu corrigewa haruma malalao ya kitabibu yabo henda hata lejao luka ndo kwambila lumenya abo de moyashimanga ndo ambakana lejao luka infecté alafu hizo pia amaze za infections zila sexuellement transmissibles kozishana dinadi ikao leo avec avoir plusieurs partenaires betina ukana tamlungu jitundo betina hata le minimum de protection to kayonti donc tout ça va provoquer normalement manam chez wasuli mahamirana mitano yeso ambakana c'est une femme à risque arma côté gynéco-obstétrique donc manam chez il a demuya lolo umwena kabula au avant 35 ans wakati ya tahe mwanasha ikaindi hata mru hakanti hata mahamengo mine do injia odumra jambe ngulolwa na lolo kengarjo kana mwanamshe hana majwa inde kwambilo kana follicule ikawe majwa yao yo c'est plus naturel yao yo humbishi haru mali jaula mwanamshe donc lolo hata majwa yao yo dozaya hata shanga makatika inde hata yo majwa yao yo hufa. Mfasa ya waitaarifa habari mkonsi wa Kanyamili ya jumwe namna ya hundi ya shawiri ya majaya wendelea ihofumboni mwali ya madhumuni ndofanya mihashirisho usoni mwe mazama mbali na mbali jumwa zitartibu za uruhusu wakae namna ya hundi ya shawiri ya majaya hezena uzonti Satawia Zakaria na Tama Medelamin wakadhir. Iwakazi wa imabavu imazama ya miji bewajau na imakunguma nyumbali nambali de wapara msomunu ungiao harmwe swarafa ya imasaha ikao utilwanziani na idara jimla ya ununu hamsharikiano na likunguma nyula UGP. Msomunu ungiao harmwe barnamaji ya Komor ya ujadidisha imbawa ya umsomu harmwe namna ya ufanye swarafa ya imasaha harmwe majumba ya zihiro bewajau na harmwe malahu mbali nambali. Madhumuni ya tashiwao na imadhoma na wanu de shirisha imazama nina imakunguma nyumbali nambali ulawana na izhatu ariziparuhanao harmo ulanga nina maendeleo harmo upande wa yankiba harmo msomunu imafundi waanlimishi wa wasindindrie harmo izinaha uzirumi wao harmo imasaha nina umfanyo imehashirisho usoni mwa imaranya identifier wadzima ze problemu ritsaye wadzima ze solution ili améliorer lekeze et gestion des déchets harma NCA. On a une formation sur tous les associations communautaires. Donc le message ku na juanika dukana handani is association wajimete harma hazi wafanya we hazi. Warenga fuvu harmo msomunu waone saifuraha yao na umsomu wadana upara na waongwa hutaji yao buke mdungi harmo mrumio ibarna majino minhum de umfanyo utunduzi harmo mjingulizi wa imasa. Nda kikobidi aenshi nes deshe zaiza dahoni formation koyene sa namna yofanya tri za deshe formation koyene sa namna yofanya incineration surtout dans les domaines za l'hôpital ana umuintinge na loptalinge na sehemu na hizo iswarafa ya imasaha rangu malahuni ataharmwe majumba ya hazi ihafilisha imadhomana ya ununu nena wawashulihanao na uhifadhi ulanga ino dia sababisha umtilonziani wa umsomunu ino deima na ikao wahutajiao umjitolewa aini mru ili washulihani na mbwana ino haujadidisha wajau iswarafa ya masaha ne na harmwa insi ne na imabavu haizo mengoni mwezi nukto za tekelezwa na imadhama na waibarna majino de ufanya utunduzi ne na usaidia imbawa ya iswarafa ya masaha ne na imbawa ya usomesa wandu wajonda na ushulihana na iswarafa yayo. Rekamenyesha sauti ya hadisati alitamu habari za ulimwengu iho Faransa ya coronavirus getsinza uchero na mabavu mengo mitana mane ngepasao ya tilwandani zino habo ya kaya za ndongo kastinyangu ya COVID-19 iribonti haudiro entinu mashababi helibara la rangi ya wanza na wahe jamhuri ya kinansi ya China ukajuma wona na harma mahadisi na ya mraliano ni mfumdaru ya kawafiki tarehe 23 ya mwezi wa Oktoba unu do wanjianziani mkusamanyiho watano hao harma
haruma mji wa Beijing shini na inu monano ikao wabadiliana fikra na barikisha umjulano baina hao. Mohamed Mwinyali. C'était une option jusque-là inenvisageable. Mifumo miili ngwedingohi ihisaikamiliha ranzi couvre-feu ya njianziani harminsi ya Faransa na couvre-feu inu ngehusuo mabavu mengo mitanu na mane inu ki Faransa yambo au departement na wanadamu wanshi uharmi mabavu yanu mafunvu maili haruma mararu ya hawa Faransa haukaya takriban milioni 40 na ndadaru. Ni masihu ya mfumtanu inu, Rais Emmanuel Macron gujurudia jitamke ili urongoza wa Faransa hijimla hau ya waonese ngazma za nyumeni ikao ngebidio ziti wanziani ili uzia umtsangayo hawinji wahele bungo la coronavirus arme ardu ya Faransa. Ne mfumne wasude mfumtanu inu, wendele ya mionanu maalumu eki Faransa ya mwao Conseil de Défense ili ufikiria lesu alalinu yenamna ya bidie Faransa ivukishiwa haukaya o wakati unu kaziti siri aswilanu ye Faransa ihisa idubu obamna gugugu hasibabu de corona na de duja labililinu ngali shangazao haku o ulemengu hususuanu lezensi za hele bara la Bulaya. Na mfumne inu takriban wanadamu zihumengo miraru na ziraru luwazinga rwan lubungu haruma katika o mfumbili ralaniyo huja wanadamu zihu 50 luwazingarwa na mfumne inu wajau takriban wanadamu majana matanu luwafarikiana ni dunia iho Faransa hasibabu de corona haruma wakatika wanadamu zihuizili na majana shenda wakati unu ngwajihunda au haruma ima laho ya reanimation madama zihadi za hau ngizo nziro. Lesuada lijuzisa wakati unu ikao ngalanyisa uze fikra za wa Faransa eba omjitamko wa Rais Macron yemfumtsanu inu ngujorudia amrishe yatie uwa Faransa mondani hejimla hao. Lesuala linu rahako mrujua le jawabu ra Macron yeja jitamka. Almuradi wa saa ngwaoneso ukaya haini azma zujoka urengesheha amma uwa Faransa keti nyangu hawarejeza mondani hamara ya bili. Je m'appelle Semaya Osseni, je viens de l'île Maurice. Ça fait 12 ans que je suis en Chine et j'exerce ici en tant que médecin. Unondo mkusamanyiho watsanu utsanganyao mashababi wahele bara la Afrika wadzimana mashababi wananyao wahe Jamhuri ya Kinansi ya Chini. Na takriban mashababi 50 walayo harmale bara la Afrika ngwarenga ufunvu harma emihashirisho inu ikao inu ibaki hujuma hubarikisha umjilano baina he mashababi wahe Jamhuri ya Kinansi ya Chini ne mashababi wahele bara la Afrika ili ubarikisha na maarifa ili ubadilia na fikra na ujadidi uwanzani mwe maulio baina hele bara la Afrika he jimla halo nane Jamhuri ya Kinansi ya Chini. Na umkusamanyi huwa tanunu wa jawu nguo shabaha uwa urenge yao funvu watabaruku ya mahashirini ranzi wa hansi wa hanamna rasmi umkutano mhuwe kifaransa wa ambao Forum de Coopération Sino-Africaine mkutano ikao nguo jadidio umshirikiano wahe Afrika ne Jamhuri ya Kinansi ya Chini haruma mpadi zinji za maendeleo usoni. Na baada zihazi za bulhanam na rasmi ya mfumdaru ralaniyo huja ngazipasi wao zidumu nsihu 8 na ngazijubujihi washi ya haku harumwe mbwana ya bwana nuwadi wa coronavirus nana ezihusuo ya masomo neze tartibu wa jau za ubuhazi ili ushashiza ubure na bwana nusikini mwinji uremao emashababi. Na harmazi nsihuna ne mashababi wanu waju badilia na maarifa hali kadhalika ngwajuhendele ya na ziyaro harma baadhi ya mikabala na miongoni mwa mikabala maalum waju huizuru de provinsi ambao Jiangxi, provinsi ya Jiangxi ikao yujulhani haukaya hona ndongozi nji zihusuo utamaduni na ustaarabu aswili zahe Jamhuri ya Kinansi ya Chine. Ils vont aller dans le Jiangxi dans la semaine. Avant de commencer leur visite, ils ont découvert et expérimenté la culture traditionnelle chinoise. Hapa nuangalizi ndo rakaukaza kifu ya taarifa habari ama kabla sumlani kabisa ndo mjuza nyoka hamuna saba wahe maulida ya serikali ya hubzali haniwa wahe nabi watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze taarifa habari za ya huwa ino ngazijoka hena mna ino taarifa habari lugha ya Kifaransa ngejoka bosa 12 kabil lugha ya Shikomor no bosa 12 wanusu na ya Sharabu ngejoka bosa handa za masiku ezarbakia ndo sumbushirani mkamili shabarna majijema za khairi bazima ne ORTC marhaba menji. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Bref.
on est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.